बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। सामाइन, अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, करन इनकी शाख है और यमन इनकी रहाइश गाह थी। हजरत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की और वो आसमानों तक पहुंची। अवैस करनी हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जबरील आसमान से पहुंचे और इनकी बात को हजूर ने बयान किया। चूंकि हजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओ के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, नहीं मालूम। साइल ने कहा, कोई निशानी बता दीजिए। तो आपने फरमाया, जब औलाद माओ को जलील करने लगेगी तब क़यामत आएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर सफेद दाग। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ करानी है। हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को अवैस करनी की दुआ की जरूरत नहीं थी। सामाइन, ये तो उम्मत को पैगाम पहुंचाया गया कि माँ का क्या मुकाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो हैरान हो गए और सोचने लगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, ए अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा किया और कहा, तमाम हाजी खड़े हो जाएं। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा, सब बैठ जाएं, सिर्फ यमन वाले खड़े रहें। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाएं, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा, मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हजरत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? उस शख्स ने कहा, हाँ, मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, क्या अवैस को जानते हो? उस शख्स ने कहा, हाँ, जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा, किधर है? तो इसने कहा, आया हुआ है। पूछा, कहाँ है? तो इसने कहा कि वो अरफात गया है ऊंट चराने। आपने हजरत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो हजरत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? कहा, मैं मजदूर हूँ, इसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा, मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हजरत अवैस करनी बोले, आप कौन होते हो मेरी पूछ-गिछ करने वाले? इनका ये कहना था कि हजरत अली ने कहा, अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं हूँ अली बिन अबी तालब। हजरत अवैस का ये सुनना था
کہ وہ کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے. وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں, آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے انہوں نے ماں کی خدمت کی ہوئی تھی. سامعین, جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے. اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو, اویس کو روک لو. اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو. جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے. اس وقت اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا, ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر, جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی تیرے طفیل ان سب کو جنت میں داخل کر دوں گا. سبحان اللہ. سامعین, میری اللہ پاک سے دعا ہے, عاجزانہ دعا ہے کہ مجھ جیسی گناہگار کو, خطا کار کو, ہم سب کو ہی بخش دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے بخش دے. حضرت اویس کرنی کے طفیل سے, حضرت اویس کرنی کے صدقے سے اور اپنے تمام پیاروں کے, تمام محبوبوں کے صدقے سے ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے. ہم سب کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دینا. آمین ثم آمین. سامعین, باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. سامعین, ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.